بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كاسر الأكاسرة وقاهر الجبابرة وناصر كل من ناصره، وأشهد أن لا إله إلا الله يعز من يشاء ويذل من يشاء وله ملك الدنيا والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرحمة المهداة والنعمة المزجاة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من الأنصار والمهاجرة. ثم أما بعد، فحياكم الله يا إخوتي أهل السنة في أندونيسيا، أهل الكرم والسخاء والعطاء، أهل الوفاء والنصرة والإباء. بيض الله وجوهكم وجزاكم الله خيرا، لقد أفرحني عطاؤكم، أدخل الله السرور في قلوبكم ووقاكم شر عدوكم، وجعل كل ما تنفقونه وتبذلونه في ميزان حسناتكم. كما أشكر إذاعتكم المباركة، إذاعة الرجاء، إذاعة الخير والعطاء والسنة والصفاء. وكما أتوجه بالشكر لأخي وحبيبي الفاضل الدكتور أبي عبد المحسن، جزاه الله خيرا على ما قدم وترجم، ونفع الله بعلمه الإسلام والمسلمين. إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، كنا قد توقفنا في الحلقة الماضية عند تدخل إيران في الشأن السوري ومساعدته للنظام السوري بالجيش والعتاد والعدة والأجهزة والأسلحة لإبادة أهلنا من أهل السنة في سوريا. واليوم بمشيئة الله سبحانه وتعالى سنتحدث عن المجازر التي يرتكبها النظام الوحشي الأسدي في أهل السنة في سوريا. وقبل هذا الحديث سنتحدث بلوحة سريعة عن عقائد النصيرية التي نتج عنها هذا العدوان الغاشم والذبح والتقتيل لأهلنا في سوريا. فكما هو معلوم أن الأعمال لا تصدر إلا عن معتقدات، فما هي معتقدات هؤلاء النصيرية الباطنية؟ Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Fadilatul Syekh telah membuka muhadarah yang kedua ini, halaqah yang kedua ini dengan mengucapkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghancurkan dan menundukkan orang-orang yang sombong, para penguasa yang angkuh, dan Allah Subhanahu wa taala menolong orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang menjayakan orang-orang yang Allah kehendaki dan menghinakan orang-orang yang Allah kehendaki. Miliknya lah dunia dan akhirat. Dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya yang merupakan rahmat yang Allah berikan, anugerahkan kepada umat manusia. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada beliau dan juga kerabat beliau serta seluruh sahabat beliau dari kalangan Ansar dan Muhajirin. Beliau mengucapkan selamat kepada para ikhwan sekalian, saudara-saudara Ahlu Sunnah wal Jamaah yang ada di Indonesia, yang telah memberikan bantuan kepada saudara-saudara mereka dan berikan pertolongan kepada saudara-saudara mereka di Suriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan wajah-wajah mereka putih tatkala di hari kiamat kelak, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang setimpal bagi mereka di akhirat kelak. Sungguh, kata beliau, apa yang dilakukan oleh Ahlu Sunnah di Indonesia dengan beri bantuan kepada saudara-saudara mereka di Suriah telah menjadikan beliau sangat bergembira. Dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Ahlu Sunnah di Indonesia telah memasukkan rasa kegembiraan kepada saudara-saudara mereka di Suriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan rasa kegembiraan, masukkan rasa senang dalam hati-hati Ahlu Sunnah yang ada di Indonesia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan infak yang telah mereka keluarkan untuk memberatkan timbangan kebaikan mereka di akhirat kelak. Beliau juga tidak lupa mengucapkan terima kasih dan rasa syukur kepada Radio Roja, radio yang telah menyebarkan kebaikan, radio Ahlu Sunnah, dan beliau juga berterima kasih kepada sang penerjemah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan para saudara kaum Ahlu Sunnah wal Jamaah yang telah
memberikan sumbangsihnya untuk membantu ahlu sunnah yang ada di Suriah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang pertama kemarin kita telah berhenti pada peran Iran dalam membasmi ahlu sunnah yang ada di Suriah, di mana Iran telah membantu pasukan perang rezim Bashar ya, dengan memberi bantuan berupa pasukan perang ataupun persenjataan dalam rangka untuk membasmi ahlu sunnah yang ada di Suriah. Dan insya Allah pada pertemuan kita kali ini kita akan bahas tentang bagaimana kebengisan dan pembantaian yang dilakukan oleh mereka orang-orang Syiah ya, baik dari Bashar Assad ataupun dari bantuan orang-orang Iran, bagaimana sikap mereka dalam basmi ahlu sunnah di Suriah. Akan tapi kata beliau, sebelum kita membahas tentang bagaimana kebiadaban mereka dalam basmi ahlu sunnah di Suriah, beliau perlu menyampaikan secara ringkas tentang bagaimana akidah Nusairiyah, yaitu akidah firqah sekte Nusairiyah, yang akidah Nusairiyah ini adalah sekte yang dianut oleh Bashar Assad dan para pengikutnya, yang karena gara-gara akidah ini maka timbullah pembantaian tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya tidak mungkin suatu amal pembantaian timbul begitu saja, akan tapi amal pembantaian tersebut timbul akibat keyakinan yang ada dalam hati-hati mereka. Maka bagaimanakah akidah secara ringkas akidah Nusairiyah akan dijelaskan oleh beliau. عقائد النصيرية نوضح بعض عقائدهم لكي يتبين للأخوة جميعا مدى عقائدهم ومخالفتها عقيدة أهل السنة والجماعة بل وللمسلمين بشكل عام. أولا سموا نصيرية هؤلاء كما ذكرنا في الحلقة السابقة نسبة لمحمد بن نصير النميري، وقيل سموا نصيرية بهذا الاسم نسبة للنصارى المسيحية، لأنهم يشبهون النصارى في معتقداتهم، فالنصارى يقولون بالتثليث والنصيرية يقولون أيضا بالتثليث، لكن يقولون بعلي ومحمد وسلمان ويرمزون لهم بالعين والميم والسين. كذلك يشبهون النصارى في أعيادهم، فعندهم أعياد شبيهة بأعياد النصارى كعيد القديسة بربارة وهيلانا وعيد القديسة مريم، ويسمون أسماء أبنائهم بأسماء النصارى، وقيل غير ذلك. ولهم أسماء غير هذا الاسم كثيرة، وأشهر هذه الأسماء العلويون، وهذا الاسم إنما سماهم به الفرنسيون منذ عام 1920 للميلاد، وذلك مكافأة لهم لجهودهم الجبارة لتقديمهم المساعدات لفرنسا وكشفهم لعورات أهل السنة والمسلمين ودلالتهم على مواطن أهل السنة وقتلهم لأهل السنة والجماعة. وهم يحبون هذا الاسم لأنهم يعني يعتقدون أن علي بن أبي طالب هو الإله عندهم، فعلي بن أبي طالب إلههم، وهم يعبدون علي بن أبي طالب، وهم يعني مختلفين أين ذهب علي بعد موته. فطائفة منهم يقولون أنه ذهب إلى الشمس ويسمون بالشمسية، وطائفة منهم يقولون أنه ذهب إلى القمر وحل فيه ويسمون بالكلازية أو القمرية، وهم حتى يومنا هذا كما نعلم عنهم يسجدون للشمس ويسجدون للقمر. وبعضهم يقولون أن علي هو في السحاب، فإذا مر السحاب خروا سجدا للسحاب ظنا منهم أن عليا رضي الله عنه في السحاب. أما عقيدتهم فهم لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا بكتابه ولا بأمر ولا بنهي ولا بثواب، ولا يؤمنون بعقاب ولا بجنة ولا بنار، ولا يؤمنون بأحد من المرسلين قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يؤمنون بدين من دين الأنبياء، وإنما عندهم القول بعلم الباطن، يتأولون كل ما ورد في الكتاب والسنة تأويلات باطنية، ويشهدون أما شهادتهم فيقولون في شهادتهم أشهد أن لا إله إلا حيدرة الأنزع الوطين
ولا حجاب عليه إلا محمد الصادق الأمين، ولا طريق إليه إلا سلمان ذو القوة المتين. إذن عندهم هؤلاء الثلاثة: علي بن أبي طالب هو الذي خلق محمدا صلى الله عليه وسلم، ومحمد هو الذي خلق سلمان الفارسي رضي الله عنه. وسلمان خلق المقداد بن الأسود، وهو عندهم باعتقادهم هو الذي يوكل بالرعود والصواعق والزلازل، وخلق أبا ذر الغفاري وهو الموكل بالكواكب والنجوم، وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه الموكل بالرياح وقبض أرواح البشر، وعثمان بن مظعون رضي الله عنه الموكل بأمراض الإنسان، وقنبر رضي الله عنه الموكل بنفخ الأرواح في الأجسام. إذن هذه عقائدهم. إذن لا يعتقدون بأن الرب الذي هو الرحمن على العرش استوى، وإنما يعتقدون أن عليا هو خالق هذا الكون، وخلق محمدا وسلمان الفارسي، وسلمان خلق هؤلاء الخمسة الذين هم يتصرفون في هذا الكون، وهذا مخالف لعقيدة أهل الإسلام. وابن نصير هذا كان يبيح المحارم، زواج المحارم، ويحل اللواط، ولهم ليلة حتى الآن يعرف أهل سوريا أن لهم ليلة يختلط بها الرجال والنساء، يختلط المحارم وغير المحارم، ويطفئون الأنوار، يجتمعون في بيت كبير وقاعة كبيرة ويطفئون الأنوار، وبعد ذلك يقع كل رجل على امرأة مهما كانت يعني قريبته، أمه، أخته، مهما كانت، فهم يحلون المحارم ويشربون الخمر ويعظمون شجرة العنب. أيضا هم لا يؤمنون بالكتب السماوية مطلقا ولا بالقرآن الكريم، وإنما لهم كتاب مقدس يسمى الأسوس، وهو عبارة عن 16 سورة يعرفها القوم، ولهم كتب أخرى ككتاب المجموع والهفت الشريف. أما الأنبياء فهم أيضا لا يعني يقدرون ولا يعظمون الأنبياء، وخاصة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما اليوم الآخر فهم لا يؤمنون أبدا باليوم الآخر، ولا يؤمنون ببعث الأرواح، ولا بثواب، ولا بعقاب، ولا بجنة، ولا بنار، وإنما هم عندهم مذهب يعني يتميز عن باقي الطوائف، أخذوه من الهندوس والبوذيين، سنتكلم عنه بعد قليل. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan menjelaskan tentang akidah Nusairiyah, yaitu secara singkat, secara akidah yang paling utama yang diyakini oleh Nusairiyah, yaitu para suatu sekte atau agama yang dianut oleh pemerintah Suriah, Bashar al-Assad dan para pengikutnya. Adapun Nusairiyah diambil dari ada beberapa pendapat tentang makna Nusairiyah. Ada yang mengatakan bahwasanya Nusairiyah diambil dari pendirinya yang bernama Muhammad bin Nusair an-Numairi. Ya, dialah pendiri sekte Nusairiyah. Ya, sehingga nisbah sekte Nusairiyah dinisbahkan kepada pendirinya. Ada yang mengatakan bahwasanya Nusairiyah diambil dari kalimat Nasara. Kalimat Nasara, kenapa? Karena ada kesamaan di antara Nusairiyah dengan Nasara dalam beberapa hal. Di antaranya sebagaimana Nasara mereka memiliki akidah tatslits, ya, Trinitas. Demikian juga Nusairiyah, mereka juga memiliki akidah Trinitas, di mana mereka beriman atau menuhankan Ali bin Abi Talib dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Salman al-Farisi. Sehingga mereka memberi rumus tentang Ali, Muhammad dan Salman dengan rumus Ain, yaitu Ali, Mim yaitu Muhammad, dan Sin adalah Salman al-Farisi. Dan ada beberapa pendapat yang lain, akan tapi dua pendapat ini yang paling masyhur tentang nama-nama Nusairiyah. Dan mereka memiliki nama yang lain selain nama Nusairiyah, yaitu Alawiyun. Mereka dikenal dengan nama Alawiyun, dan ini adalah nama yang disukai oleh mereka, dan nama ini merupakan penamaan yang diberikan oleh orang-orang Perancis, Faransa, ya, sejak tahun 1920 Masehi.
1920 Masehi, orang-orang Prancis menamakan Nusairiyah dengan nama Alawiyun. Ya, kenapa? Karena mereka menyukai nama ini, orang Nusairiyah, karena dinisbahkan kepada Ali bin Abi Thalib dan mereka cinta dengan nama ini. Orang-orang Faransa memberi nama Alawiyun kepada Nusairiyah sebagai rasa terima kasih kepada Nusairiyah yang telah membantu Faransa dalam menghabisi Ahlus Sunnah, ya, membantu Faransa dalam menguasai Ahlus Sunnah, dan bagaimana Nusairiyah menunjukkan tempat-tempat Ahlus Sunnah sehingga bisa dihabisi oleh orang-orang kafir dari Perancis tatkala itu. Kemudian mereka, orang-orang Nusairiyah, tatkala mereka menuhankan Ali bin Abi Thalib, mereka khilaf tentang bagaimana kondisi Ali bin Abi Thalib setelah meninggal dunia. Ya, ada yang mengatakan di antara mereka bahwasanya Ali bin Abi Thalib, ya, ruhnya pergi ke Syams, ke matahari, ya, sehingga mereka menuhankan matahari. Demikian juga sebagian mereka mengatakan bahwasanya ruh Ali bin Abi Thalib pergi ke Qamar, ke bulan, sehingga, dan ini dikenal dengan kelompok Kulaziyah atau kelompok Qamariyah. Dan ada yang mengatakan bahwasanya ruhnya Ali bin Abi Thalib pergi ke Sahab, ke awan, sehingga sampai sekarang kata beliau sampai sekarang masih saja orang-orang Nusairiyah sujud kepada matahari dan sujud kepada bulan, bukan karena matahari dan karena bulannya, tapi mereka meyakini bahwasanya ruhnya Ali berada di matahari atau berada di bulan atau berada di Sahab, di awan. Oleh kadang tatkala ada awan besar lewat, maka mereka pun segera sujud ke awan tersebut karena mereka meyakini, sebagian mereka meyakini bahwasanya Ali bin Abi Thalib sedang berada di atas awan tersebut. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikat dari Nusairiyah, mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menuhankan Ali bin Abi Thalib. Mereka tidak beriman kepada surga dan neraka. Bahkan mereka tidak beriman kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka tidak beriman kepada perintah yang ada dalam Al-Qur'an ataupun larangan yang ada dalam Al-Qur'an. Oleh karenanya mereka memiliki takwil batiniyah. Mereka punya tafsiran batin, ya, sehingga mereka dikenal dengan batiniyah. Ya, mereka punya tafsiran batin, tafsiran yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ya. Tatkala tafsiran mereka asyhadu alla ilaha illallah, maksud mereka asyhadu alla ilaha illa Haidar. Ya, kata mereka tidak ada Tuhan kecuali Ali bin Abi Thalib. Ya, dan tidak ada hijab yang menjadi perantara antara kita dengan Ali bin Abi Thalib kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada jalan menuju Ali bin Abi Thalib kecuali, kata mereka, wala tariqa ilaihi illa Salman dzul quwwatil matin. Tidak ada jalan menuju kepada jalannya Ali bin Abi Thalib kecuali Salman Al-Farisi yang sangat kuat perkasa. Mereka juga mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib yang telah menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan khurafat yang mereka yakini, ya, sehingga mereka mengatakan bahwa Ali yang telah menciptakan Salman, kemudian menciptakan Miqdad bin Aswad, karena mereka mengagungkan sebagian sahabat seperti Al-Miqdad bin Aswad. Kata mereka, dialah yang telah diperintahkan oleh Ali bin Abi Thalib untuk mengatur guntur misalnya, halilintar dan gempa bumi. Adapun Abu Dzar Al-Ghifari, dia yang telah diperintahkan oleh Ali bin Abi Thalib untuk mengatur rembulan, kemudian mengatur bintang-bintang. Kemudian misalnya Abdullah bin Rawah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, dalam keyakinan mereka bahwasanya ditugaskan oleh Ali bin Abi Thalib untuk mengatur angin, kemudian bagaimana mencabut ruh-ruh dari manusia. Demikian juga Utsman bin Maz'un ditugaskan oleh Ali bin Abi Thalib untuk mengatur panas tubuh manusia dan juga masalah penyakit yang menimpa manusia. Dan demikianlah keyakinan aneh yang ada pada mereka. Intinya mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, saya ingatkan kembali kata beliau, sampai sekarang masih didapati orang-orang Nusairiyah mereka sujud kepada Syams, kepada matahari. Mereka sujud kepada rembulan, mereka sujud kepada awan. Kenapa? Karena mereka meyakini Ali bin Abi Thalib, ruhnya Ali bin Abi Thalib sedang berada di matahari atau di rembulan atau di awan. Kemudian adapun Ibnu Nusair, yaitu Muhammad bin Nusair An-Numairi, pendiri Nusairiyah, beliau adalah orang yang menghalalkan pernikahan dengan maharim, dengan yang masih mahram. Menikah dengan adik tidak jadi masalah menurut dia. Dan dia juga membolehkan liwat, homoseksual diperbolehkan olehnya. Oleh karenanya sampai sekarang di Suriah, kata beliau,
masih ada acara, dan ini diketahui oleh Ahlus Sunnah bahwasanya mereka punya acara suatu malam, mereka berkumpul seluruh orang-orang Nusairiyah, ya, laki-laki, perempuan, ibu mereka, adik mereka, mereka kumpul suatu tempat, kemudian mereka matikan lampu, kemudian mereka berzina semau mereka, laki-laki dengan laki-laki, laki dengan perempuan, dengan adiknya, dengan istri orang lain, dengan siapa saja diperbolehkan, dan acara tersebut masih terus berlanjut hingga sekarang. Adapun berkaitan dengan Alkitab, Nusairiyah tidak beriman kepada Al-Quran. Kalaupun mereka beriman Al-Quran, mereka punya takwilan batin. Ya, tapi mereka memiliki kitab suci yang lain, dikenal dengan usus. Mereka namakan dengan kitab usus, dan mereka menjadikan kitab ini kitab suci dan kitab suci ini ada 16 surat, ya, yang terdapat dalam kitab tersebut. Adapun kepada para nabi, mereka tidak beriman kepada para nabi. Mereka hanya beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun diciptakan oleh Ali bin Abi Thalib. Adapun masalah hari akhir, tentunya mereka tidak beriman kepada hari akhir. Mereka tidak beriman dengan adanya balasan, kemudian adanya ganjaran dari Allah, adapun hukuman dari Allah, azab dari Allah, tidak ada jannah, tidak ada neraka, tidak ada surga. Namun mereka beriman dengan adanya tanasukhul arwah, ya, proses tanasukhul arwah, reinkarnasi, mereka beriman dengan hal ini, dan ini diambil dari agama Hindu, dan insyaallah akan dijelaskan oleh beliau. أيها الإخوة والأخوات المستمعون، نواصل كلامنا عن عقائد النصيرية في أركان الإيمان 6. أما عقائدهم في اليوم الآخر فهم لا يؤمنون أبدا ولا يعتقدون بمعاد ولا بعث ولا نشور ولا ثواب ولا عقاب ولا جنة ولا نار، وإنما عندهم القيامة هي أن ينتقل الروح أن تنتقل الأرواح من الأجساد إلى جسم آدمي آخر، وهو الذي يسمونه بالتناسخ. وهذا طبعا العذاب والعقاب عندهم حسب يعني قرب الشخص وإيمانه وطاعته لأئمتهم وإيمانه بعقائدهم. فإذا كان الشخص يعني كان مؤمنا بعقائدهم فروحه تنتقل إلى روح رجل آدمي، وإن كان هذا الرجل عاص وعاق ولا يؤمن بعقائدهم وهو منهم فروحه تنتقل من جسمه إلى جسم حيوان، يعني قد ينتقل إلى بقرة أو حمار أكرمكم الله، أو إلى أفعى حسب عمله إن كان سيئا أو غير ذلك. ونحن قد سمعنا القصص كثيرة المضحكة التي يعني عندهم في بلدانهم وأماكن تواجدهم، حيث يعني يعتقدون أن آباءهم أو أرواح يعني موتاهم تنتقل إلى الحمير أو إلى البقر، وكنا نضحك منهم. وأيضا قد يعني تنتقل الروح إلى حشرة من الحشرات، إلى عقرب، إلى صرصور، أو إلى ذباب أو غير ذلك، أو يعني ينتقل إلى شجر أو نبات أو جماد حسب يعني عمله. كما قلت الأمر يرجع إلى عمله. الأمر المهم هنا أن النصيرية تعتقد أن كل من خالفهم فهو كافر. يعني النصيرية يعتقدون أن كل من خالف مذهبهم فهو كافر، وهو مباح الدم والمال والعرض، لذلك يسعون لقتل أهل السنة ونهب أموالهم، ويؤيدون كل عدو يعادي أهل السنة ويساندونه، ويعني يكونون جواسيس على أهل السنة ويدلون أعداءهم كما دلوا والفرنسيين لما دخلوا إلى سوريا في 1920 للميلاد. وهم إذن يكفرون جميع المسلمين، ويعني إن كان لهم قوة سفكوا وقتلوا، وهم يعني قد قتلوا العلماء والمشايخ وهم مع النصارى. لذلك ذكر بعض العلماء أن ما من دولة تقوم للكفار إلا وبجانبها دولة رافضية أو باطنية أو نصيرية. هذا بالنسبة لأركان الإيمان. أما للعبادات وأركان الإسلام فهم يتأولونها كما تأولوا أركان الإيمان ويقولون بتأويلاتهم الباطنية، فهم يعني باطنية. فالشهادة عندهم كما أشرنا أنها تشير إلى صيغة عين ميم سين، يعني رمز لعلي ومحمد صلى الله عليه وسلم وسلمان، وهم يقدمون علي على محمد صلى الله عليه وسلم.
والطهارة عندهم لا يوجد عندهم طهارة، وإنما عندهم الطهارة تعني أن المعاداة للصحابة الكرام رضي الله عنهم ومعرفة علومهم الباطنية، وعندهم الجماع والاحتلام لا يفسدان الطهارة. والصلاة عندهم يعني قيل أنهم لا يصلون نهائيا، بل يعتقدون أن الصلاة هي معرفة 5 أسماء: علي والحسن والحسين ومحسن وفاطمة. وقيل أنهم يصلون لكن بلا صلاة، يعني صلاة لا تشبه صلاة المسلمين، فلا سجود ولا ركوع ولا يتطهرون من الحدث ولا من الأصغر، وليس لهم مساجد ولا يتوضؤون. وإن كان يعني في زمن حافظ الأسد قد بنوا مسجدا، لكن حسب ما نقل لنا أن المسجد لا يدخله أحد. أما الزكاة عندهم فلا يعترفون بها، وهي رمز لشخصية سلمان، ويدفعون ضريبة مقدارها 5 ما يملكون لعلمائهم. والصيام عندهم هو حفظ السر المتعلق ب30 رجل من رجالهم و30 امرأة من نسائهم، وامتناع عن معاشرة النساء. والجهاد عندهم هو صب اللعنات ولعن الخصوم وكل من يفشي سرهم، ويلعنون أبا بكر وعمر رضي الله عنه وجميع خصومهم. والحج هم لا يعترفون بحج ولا يقولون يعني بوجوب الحج، وإنما عندهم مناسك خاصة بهم. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah lalu bahwasanya masalah beriman tentang hari akhir, maka Nusairiyah mereka tidak beriman tentang hari kiamat, tidak beriman dengan hari kebangkitan, hari pembalasan, tidak beriman dengan surga dan neraka. Akan tapi mereka beriman dengan tanasukhul arwah, yaitu reinkarnasi. Ya, jadi mereka meyakini bahwasanya pembalasan terjadi pada reinkarnasi. Ini diambil dari akidahnya orang-orang Hindu, ya. Yang berpindahnya ruh seseorang ke jasad yang lain. Dan azab, adapun azab hukuman itu tergantung bagaimana kedekatan mereka dengan imam-imam mereka, atau bagaimana kekuatan keyakinan mereka terhadap akidah-akidah Nusairiyah. Jika seorang di antara Nusairiyah beriman kepada imam-imam mereka dan juga sesuai dengan akidah mereka, maka tatkala mati ruhnya akan berpindah kepada jasad manusia yang lain. Tetapi jika dia tidak beriman, kemudian melanggar aturan-aturan Nusairiyah, maka tatkala mati ruhnya akan berpindah kepada ruh haiwan. Bisa jadi berpindah kepada sapi, bisa jadi berpindah kepada dongki, kepada himar, keledai, bisa jadi kepada af'a, yaitu kepada ular-ular, sesuai dengan amalan-amalan mereka. Oleh karenanya kata beliau, kita di Suriah sering ketawa mendengar cerita-cerita mereka, cerita-cerita lucu, karena mereka meyakini, terkadang di antara mereka meyakini bapak-bapak mereka sekarang pindah ke himar, kepada keledai, sehingga sebagian keledai diyakini di situ ada roh bapaknya. Ini merupakan perkara yang sangat lucu yang mereka dengar dari orang-orang Nusairiyah tatkala mereka tinggal di Iran, di Suriah. Demikian juga ada yang meyakini bahwasanya ada ruh yang berpindah ke lalat atau bahkan kepada tumbuh-tumbuhan, kepada benda-benda mati. Sebagaimana dijelaskan, tergantung amalan mereka. Semakin mereka jauh dari keyakinan Nusairiyah, maka semakin parah perpindahan ruh mereka. Intinya para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nusairiyah meyakini sebagaimana pernyataan mereka, barang siapa yang menyelisih akidah mereka maka kafir. Artinya kafir artinya apa? Darahnya halal untuk ditumpahkan dan hartanya berhak untuk diambil. Hartanya juga halal untuk dirampas. Oleh karenanya mereka membenci ahlu sunnah, mereka musuh ahlu sunnah, dan mereka menghalalkan darah ahlu sunnah. Bahkan itu ibadah bagi mereka membunuh ahlu sunnah. Bahkan mereka menolong orang-orang yang musuh ahlu sunnah, sebagaimana telah lalu mereka membantu orang-orang Perancis tatkala masuk di Suriah pada tahun 1920 Masehi, sehingga dalam mereka menunjukkan di mana tempat-tempat ahlu sunnah untuk dibantai atau dihabisi oleh orang-orang kafir Perancis. Adapun masalah ibadah, ya, maka mereka memiliki takwilan-takwilan yang batin, takwilan-takwilan batin. Ada tafsiran-tafsiran batin. Seperti syahadah, ya, asyhadu alla ilaha illallah, sebagaimana kita telah jelaskan, itu tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Ali. Ya, mereka memiliki akidah tatslits, yaitu ain, mim, sin. Ali, ain itu Ali bin Abi Thalib, mim itu Muhammad, dan sin adalah Salman, dan mereka lebih memuliakan Ali daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun taharah bersuci, tidak ada taharah bagi mereka, ya.
Tidak ada tohara bagi mereka. Bagi kata mereka bersuci yaitu mencaci maki para sahabat ya. Mensucikan hati mereka dengan mencaci maki para sahabat, melaknat para sahabat, itulah bersuci menurut mereka. Oleh karenanya mereka menurut mereka jima, berhubungan tidak membatalkan tohara ya. Dan tidak membatalkan tohara, tidak ada wudu bagi mereka. Demikian juga masalah salat. Mereka tidak salat, orang-orang musyrik tidak salat. Sebagian mereka menafsirkan bahwasanya salat 5 waktu artinya berkeyakinan kepada mengenal 5 nama yaitu Ali, Hasan, Husain, Fatimah, ini nama-nama ini itu artinya salat 5 waktu. Adapun ada juga di antara mereka yang beribadah kan tapi tidak sama salat mereka seperti salatnya kaum muslimin yaitu ada rukuknya, tidak, mereka tidak ada rukuk tatkala mereka sedang salat. Adapun zakat menurut mereka, zakat yaitu adalah suatu penyerahan seperlima harta mereka 20% diserahkan kepada ulama mereka ya. Jadi mereka ada zakat 20% mereka serahkan kepada ulama mereka. Adapun puasa artinya menahan, kata mereka maksudnya itu menahan rahasia. Jangan sampai rahasia-rahasia mereka yang penting terbongkar. Atau mereka mengatakan maksudnya puasa itu menahan diri untuk tidak berhubungan dengan para wanita. Tapi mereka mengatakan puasa di antara maknanya adalah menjaga rahasia jangan sampai terbongkar. Adapun jihad bagi mereka itu melaknat para sahabat, musuhi Ahlussunnah, ya, menyakiti mereka, itulah jihad bagi orang-orang Nusairiyah. إخواني وأخواتي المستمعين الكرام، نتكلم الآن عن نقطة مهمة ألا وهي المجازر والجرائم والأمور المنكرة التي ارتكبها النظام السوري النصيري الباطني الرافضي في حق إخواننا في سوريا. نحن كما ذكرنا لكم قبل قليل أن النصيرية ترى كل من خالفهم هو كافر مباح الدم والمال والعرض، فهم يسعون لقتل أهل السنة في سوريا عن اعتقاد وعن دين، وكما قالوا اقتل السنة وادخل الجنة، هكذا قال الإيرانيون القناصون الذين يقنصون أهلنا في سوريا. وهذه المجازر ليست هي جديدة على هؤلاء القوم، بل ورثوها عن أسلافهم وأجدادهم، فكانوا هم أشر منهم وهم على أثارهم مقتدون. يذكر المؤرخ العلامة الكبير ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية في حوادث سنة 717 للهجرة أنهم أي النصيرية خرجوا على الناس في جبلة، وجبلة هي الآن محافظة تابعة لللاذقية وهي معقل النصيرية. فهؤلاء القوم خرجوا على الناس بقيادة زعيم لهم اسمه محمد بن الحسن المهدي القائم، وهؤلاء كان لهم مجازر وتخريب، وأمروا أصحابهم بخراب المساجد وسب الصحابة في المساجد واتخاذها خمارات يشربون بها الخمر، ويقولون للمسلمين من أهل السنة قولوا لا إله إلا علي واسجد لإلهك المهدي الذي يحيي ويميت حتى نحقن دمك. وما أشبه اليوم بالبارحة، فهذا الزمن الذي نعيشه هو مثل ذاك الزمان الذي عاشه أهلنا في جبلة بالقرن الثامن الهجري. وأيضا كما تعلمون الطاغي الرافضي تيمور لنك النصيري فعل ونكل بأهل حلب والشام في سنة 803 للهجرة. فهؤلاء وهؤلاء إذن لهم سلف من أجدادهم ويعيثون في الأرض فسادا، فهم سفكوا واستباحوا، سفكوا الدماء واستباحوا الحرمات وسرقوا الأموال، لم يتركوا شيئا حولهم إلا وقد عاثوا فيه فسادا وألحقوا به الدمار وأوقعوا به الأذى. فكم من آهات للثكالى والجرحى والأطفال، كم من استغاثات ونداءات من أهلنا في سوريا للمسلمين، لكن من يغيثهم يقولون ومعتصما وإسلاما، لكن للأسف لم يجدوا المعتصما في هذا الزمان، لكن لهم الله كما يرددون في مظاهراتهم ما لنا غيرك يا الله، ما لنا غيرك يا الله، توكلنا على الله، لا نريد أحدا لا المجلس الأمن ولا غيره
ولكن متوكلين على الله سبحانه وتعالى. لكن أملنا بعد الله سبحانه وتعالى بإخواننا في أندونيسيا أن يغيثوا وأن يسمعوا لآهات الثكالى وآهات الجرحى ونداءات الأطفال الرضع ونداءات الأطفال الذين لم يجدوا شيئا. المناظر مأساوية. رأيت منظرا عجيبا من الأطفال يذهبون إلى الزبالة أو القمامة أكرمكم الله ليستخرجوا منه الخبز العفن واليابس ليأكلوه، ويقولون قتلوا آباءنا ولا نستطيع أن نأكل إلا من وراء الزبالة أكرمكم الله. لم يسلم منهم أحد ولم يسلم من شرهم أحد، لا في السماء ولا في الأرض. رب السماوات سبحانه وتعالى شتموه وتنقصوا قدره جل وعلا ولم يرعوا له حرمة ولا تعظيما. هذه قصة يقول أحد هؤلاء الأزلام النظام الشبيحة، والشبيحة هم الذين يعني يقتلون الناس ويتبعون للنظام المجرم. لما سمع أحد المعتقلين المعذبين يقول الله أكبر الله أكبر ويكبر الله، فيقول له هذا الرجل الجندي التابع للنظام يقول أنا أكبر من ربك، أنا أكبر من ربك. لكن الله سبحانه وتعالى بالمرصاد، فكان راكبا في السيارة فانطلقت رصاصة من مسدسه ولاحه فقتله في سيارته والحمد لله. وآخر من المعتقلين يعذبونه ويصيح يا الله يا الله، فيقول له النصيري شو هذا الله شو هذا الله، الله قتلناه من زمان، الله قتلناه من زمان. فقاتلهم الله أن يؤفكون. وأمروا الناس أن يقولوا لا إله إلا بشار، يضربون الناس بالعصي الكهربائية ويضربونهم بأرجلهم ويجعلون أرجلهم على رؤوسهم ويقولون لهم قولوا لا إله إلا بشار، لا إله إلا ماهر، وماهر أخو بشار. ويأمرون الناس بالسجود لبشار وصور بشار، وثم يقول بشار هذه حرية وديمقراطية، فأمروا الناس أن يعبدوهم من دون الله. وهذا أمر معروف شاهدناه وسمعناه. ويقولون شهدت أن بشار ربي والبعث ديني، والبعث هو الحزب القائد في البلاد. أما كتاب الله والقرآن الكريم لم يسلم منهم، لم يراعوا حرمته، لم يعظموه، حرقوه، أهانوه، داسوه بالأحذية، بل رأيتهم قد حرقوا المصاحف بالسجائر، مزقوه، جعلوه هدفا يتسلون في إصابته ويطلقون عليه الرصاص. ولكن أين المسلمون من هذا كله؟ إذا أمريكي واحد مزق المصحف في أفغانستان فقامت الدنيا وأقعدت وتكلم المسلمون. أما في سوريا فقد مزقوا ليس مصحفا مصاحف كثيرة ورموها بالزبالة ونجسوها بالنجاسات، قاتلهم الله أن يؤفكون. وهذا نابع عن عقيدتهم، فهم لا يعظمون القرآن الكريم، وشتموا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأهانوه وأكالوا له الشتائم والمسبات. أما المساجد فخربوها فوق رؤوس المصلين، قصفوا المآذن، شربوا الخمور فيها، دنسوها بالنجاسات، كتبوا فيها الشرك، وقالوا لا إله إلا بشار داخل المسجد. والله سبحانه وتعالى يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أما الناس ومن حولهم فالشيخ الكبير الطاعن في السن صاحب الثمانينات جروه من قدميه وكنسوا بلحيته الأرض، عذبوه في المسجد، سحبوه للسيارة، لم يعرف مصيره، والظاهر أنهم قتلوه. أما الشباب فحدث عن الاعتقالات ولا حرج، تعذيب وإهانات، سب وشتم. أحد الشباب سجنوه وعذبوه 3 أيام بلا أكل ولا شرب ولا خلاء، طلب منهم الماء، استغاث بهم أن يغيثوه بالماء، فقالوا له أنت عطشان؟ قال نعم. قال افتح فمك، ففتح فمه فأخرج عضوه وبال في فمه، سقاه البول أكرمكم الله. وآخر
آخر من المعتقلين جن جنونه، جاءوا بزوجته أمامه في المعتقل، عروها من ملابسها، نتفوا شعرها وعبثوا بأعضائها وفعلوا فيها ما فعلوا، فجن من هول هذا المنظر. أما الأطفال ففي بداية الثورة قلعوا أظفارهم وقالوا لآبائهم: أعطونا نساءكم لنحبلها وتأتي لكم بأطفال يحبون الوطن. إهانة ما بعدها إهانة. يقطعون الأطفال بالسكاكين، يذبحون الأطفال أمام آبائهم، ويضعون أعضاءهم في النفايات وفي الزبالة، وإن كانوا فتيات قتلوهم بعد أن اغتصبوهم وسلموهم عراة مقطعات أمام بيوت أبائهم وأقاربهم. أما في السجون فالتعذيب والهوان من تعرية الرجال والنظر إلى عورة بعضهم والنوم بجانب بعضهم البعض عراة مع اغتصاب بعضهم أمام الآخرين، كما حدث كثير من الإخوة الذين خرجوا من المعتقل وقال: قد اغتصبوني أمام إخواني. حدثت طبيبة مسلمة كانت في المستشفى تقول: جاءوا برجل فقطعوا مذاكيره وجاءوا بها وضعوها أمام هذه الطبيبة يستهزئون ويسخرون من أهل السنة، ثم ذبحوه وشووه وقالوا لنا: تعالوا كلوا من هذا الشواء. شووا لحمه على الجمر وقالوا: تعالوا كلوا من هذا الشواء. وقالت أيضا أن أحد هؤلاء جاء بسنية من أهل السنة وجرحه وصار يمص دمه مصا ويشرب دمه شرب حقدا وحنقا. ويحدث أحد المنشقين من هيئة الإعلام والإذاعة السورية أنه عندما كان يصور لصالح الحكومة أولا قبل أن ينشق قال: دخلنا إلى مصنع السكر الذي صارت فيه مذبحة، رأينا العجائب، اعتقلوا النساء داخل المصنع والنساء تولول وتصرخ وقد فعلوا بهن ما فعلوا. وقال: وأخبرني أحد الجنود أنهم أي يعني الشبيحة وضعوا الرجال في الآلة والماكينة التي تفرم القصب السكر والأشياء التي يستخرج منها السكر، وتطحن هذا الرجل وتفرمه كما يفرم اللحم في الماكينة اللحم، فخرجوه يعني مفهوما والعياذ بالله. ويخبرني أحد الإخوة عن كثرة المجازر التي في بلده في حمام. يقول: اعتقلوا 2 من قريته ثم قتلوهم بالسلاح، ثم بعد أن قتلوهم جاءوا إلى أهلهم وطلبوا قيمة الرصاص الذي أطلقوه على أولادهم. وأخبرني أحد الثقات عن شهود عيان في اللاذقية أنهم وضعوا المتظاهرين في سيارات الزبالة أكرمكم الله وضغطوهم كما يضغط الزبالة أكرمكم الله وهم أحياء، بل وصل الحد والإجرام منهم أنهم يجهزوا على المرضى والجرحى في المستشفيات ويكسروا عظامهم ويقطع عنهم الدواء والغذاء، بل الأمر أشد من ذلك، كانوا يضعون المرضى والجرحى في ثلاجات الموتى وهم أحياء ويموتون داخل الثلاجة، بل خربوا المستشفيات وقطعوا الكهرباء المستشفى حماه، فمات من الأطفال الرضع في الحضانة وهم رضع العدد الكبير. ومن حيلهم أن رجال الأمن والجيش السوري يخرجون الأطباء من المستشفى ويلبسون لباس الأطباء، وكلما جاءهم جريح أو مريض اعتقلوه أو أجهزوا عليه فقتلوه. وحدث أحد من شارك في أحداث حماة الأولى أنهم كانوا يأتون بالجرافات والتركس بعد أن يقتلوا كل من يشاهدونه ويجرفوا الأموات منهم، وفيهم أحياء ما زالوا أحياء على قيد الحياة، فتدخل شوكة التركس والجرافة في أجسادهم وهم يصيحون ويستغيثون، فتندلق أمعاؤهم وتتمزق وتتحطم رؤوسهم، ويضعونهم في الحاويات أو يدفنونهم في مقابر جماعية. وهؤلاء
كانوا يقتلون كل من يتحرك من طفل أو شاب أو فتاة أو عجوز، لا يرحمون أحدا. أما النساء، أما الأعراب، النساء أيها الإخوة والأخوات فعلوا بهن العجائب، يغتصبوهن أمام آبائهن وأزواجهن، يغتصب الرجال أولا أمام النساء، ثم يغتصب النساء ويقتلوهن ويقطعوهن إربا إربا، ثم الويل لهم ماذا يفعلون؟ يحرقون الجثث بالبنزين، بعد أن يقتلونهم ويغتصبونهم يحرقونهم بالبنزين. في مذابح كرم الزيتون القريبة في حمص اغتصبوا فتاة عمرها 8 سنوات، 8 سنوات أيها الإخوة، عمرها 8 سنوات فقط، يعني في الثاني الابتدائي اغتصبوها وتعاقب عليها 5 جنود. وامرأة تحدث وتقول أن الجنود دخلوا على بيتها وقالوا لها ما اسم ولدك، وكان أمامها ابنها، قالت اسمه عبد الله، قالوا لها بل اسمه عبد بشار، ثم مزقوا ثيابها وبالدخان بالسجاير، مزقوا ثيابها حرقوها بالسجاير، وتقول وهي تبكي تعاقب علي واغتصبني 5 جنود، واحد تلو الآخر، أين أنتم يا مسلمون؟ وامرأة أخرى تعاقب على اغتصابها 20 جنديا، وقالت لزوجها أريد الموت لا أريد البقاء، لا تخرجني، أريد أن أموت لأني قد لحقني العار. و10 أيام وجثث النساء في البيوت، وقد رأيت هذا المنظر بعيني، وقد انتفخت جثثهم، واحد يستطيع أن يقترب من منزلهم ليخرجهم ويدفنهم، والله المستعان. يذبحون الناس بالسكاكين، ليس في القتل بالرصاص فقط، يأتون إلى العوائل، 13 عائلة في حمص دخلوا عليها وذبحوا واحدا أمام الواحد، الأم أمام الأبناء، والأبناء أمام الرجال. بعد الاغتصاب يذبحونهم كما تذبح النعاج، يأتون بالسكاكين ويذبحون الأطفال 3 أشهر 4 أشهر عمر الطفل، ويذبحونه أمام أبيه كما يذبحون الأغنام. هذا يدل على حقدهم والدفين الذي نابع عن اعتقاد فاسد. أما تهديمهم البيوت على رؤوس أهلها فالشيء الكثير، كم هدموا وقذفوا بالمدافع والصواريخ، قذفوا البيوت والمنازل وهدموها على رؤوس أهلها، وسرقوا ما فيها بلا حياء، حتى البهائم والحيوانات. كم منظر رأيناه، يحرقون الحمير ويقتلونهم ويرمونهم من فوق الجبال، لا أدري، لأنهم يعني لعلهم هم كما ذكر أحد المشايخ هم حمير، لا يريدون حتى أن تبقى الحمير على وجه الأرض. كانوا يضعون السم في خزانات المياه، تصوروا يضعون السم في خزانات المياه، خزانات البلدية، حتى إذا شرب الناس منها تسمم جميع أهل الحي. منعوا الحليب والغذاء، فجروا خزانات المياه. والمجزرة التي حدثت في يوم الجمعة في 11 ربيع الأول 1433 في حمص، حيث ضربت صواريخ الأسد ومدافعه حي الخالدية بحمص، فسقط في صبيحة فجر الجمعة 350 شهيدا في صبيحة يوم الجمعة، و1500 جريح. وهناك تنكيلات وصعق كهربائي واعتقالات عشوائية ومجازر يومية، كل يوم الآن يموت أكثر من 100 رجل وامرأة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم منهم. هذه بعض الصور وليست كلها، وهناك الكثير الموجودة على الإذاعة وعلى المحطات وعلى الإنترنت. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang kita sampai pada inti dari pembahasan pertemuan kita pada kajian kali ini, yaitu tentang bagaimana pembantaian dan kebengisan orang-orang Nusairiyah Rafidhah dalam menghabisi ahlu sunnah. Sebagaimana telah lalu bahwasanya orang-orang Nusairiyah mereka meyakini siapa saja yang menyelisih akidah mereka adalah kafir dan halal darahnya halal untuk ditumpahkan, dan hartanya berhak untuk dicuri, serta kehormatannya berhak untuk dilanggar.
Dan kita ketahui bagaimana tatkala orang-orang Iran, tatkala mereka masuk dalam Suriah kemudian ikut berperang, maka slogan mereka tatkala berperang, uqtulus sunnah wadkhulul jannah. Bunuhlah ahlus sunnah maka kalian akan masuk surga. Bunuhlah ahlus sunnah maka kalian akan masuk surga, yaitu akan mendapatkan kebahagiaan. Dan masalah pembantaian ahlus sunnah ya, bukanlah perkara yang baru. Akan tapi mereka orang-orang Rafidhah telah mewarisi proses pembantaian ahlus sunnah dari nenek moyang mereka. Bahkan sekarang ini mereka lebih parah daripada nenek moyang mereka. Apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka tatkala membantai ahlus sunnah masihlah ringan. Mereka sekarang membantai dengan cara yang lebih biadab daripada yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya, kitab tarikhnya Al-Bidayah wan Nihayah, pada kejadian tahun 717 Hijriah, di mana beliau menceritakan tentang orang-orang Rafidhah yang mereka berada di Jablah, suatu tempat di Suriah yang sekarang Jablah tersebut menjadi markasnya orang-orang Nusairiyah, dipimpin oleh pimpinan mereka yang bernama Muhammad bin Al-Hasan Al-Mahdi Al-Qaim, di mana akhirnya orang-orang Rafidhah ini mereka pun membunuh ahlus sunnah, menghancurkan ahlus sunnah. Bahkan mereka memerintahkan anak buah mereka untuk menghancurkan masjid-masjid dan mencela para sahabat di masjid-masjid dan menjadikan masjid-masjid sebagai tempat untuk minum bir. Mereka minum bir di masjid-masjid dan mereka memerintahkan ahlus sunnah atau kaum muslimin yang ditangkap oleh mereka perintahkan untuk mengucapkan la ilaha illa Ali. Ya, hendaknya kalian berkata tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Ali, dan hendaknya kalian atau engkau kepada Tuhanmu Al-Mahdi yang menghidupkan dan mematikan. Inilah kejadian yang pernah dilakukan oleh orang-orang Rafidhah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah pada kejadian tahun 717 Hijriah. Demikian juga yang dilakukan oleh Timur Lang An-Nusairi yang telah dia lakukan terhadap penduduk Halab dan Syam, di mana dia bunuh banyak orang, menghabisi ribuan orang dan membasmi ahlus sunnah tatkala itu. Ya. Dimanapun mereka berada maka mereka akan melakukan kerusakan, dan kerusakan mereka tujukan kepada ahlus sunnah wal jamaah. Oleh karenanya kisah tentang kerusakan yang dilakukan oleh mereka orang-orang Rafidhah sangatlah banyak, dan kita dapati betapa banyak ahlus sunnah yang mereka beristighatsah minta pertolongan. Anak-anak kecil berteriak, para wanita menangis berteriak ketakutan meminta pertolongan kepada kaum muslimin, namun mereka tidak mendapatkan pertolongan. Namun mereka berkata, tidak ada yang menolong kami kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya syiar ahlus sunnah tatkala mereka diserang, tatkala mereka memberontak, mereka mengatakan, malana ghairuka ya Allah. Tidak ada bagi kami kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang menolong kami. Mana tawakal ila Allah, kami tidak bertawakal kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kata beliau, kata Syekh, kami berharap kepada saudara-saudara kami di Indonesia untuk mendengar seruan anak-anak, tangisan mereka. Untuk memberi bantuan kepada mereka semampu mereka. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang Nusairiyah mereka melakukan kerusakan dan tidak ada yang selamat dari kerusakan mereka, baik di langit maupun di bumi. Allah Subhanahu wa taala, Rabbus samawati wal ard, penguasa alam semesta ini, tidak selamat dari cercaan mereka, tidak selamat dari penghinaan mereka. Mereka merendahkan hak Allah Subhanahu wa taala. Jikalau Allah Subhanahu wa taala mereka rendahkan, bagaimana dengan penduduk dunia? Oleh karenanya kisah-kisah tentang kekejaman mereka, kebengisan mereka sangatlah banyak. Sampai disebutkan oleh beliau tatkala beliau mendengar salah seorang yang pernah bercerita, tatkala ada seorang dari kelompok mereka dari Syabbihah, yaitu kelompok pembasmi, yaitu tentaranya Bashar al-Assad, ya, dia tatkala menangkap salah seorang yang dipenjara, ternyata salah seorang dalam penjara mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka orang itu pun datang dengan angkuhnya, tentara tersebut datang dengan angkuhnya, dia mengatakan ana akbar min rabbik, aku lebih besar daripada Rabbmu. Ya, aku lebih besar daripada Rabbmu, dengan penuh kesombongan, menghina Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi tentara ini subhanallah dihukum oleh Allah seketika itu pula. Tatkala dia pergi, tentara tersebut naiki sebuah mobil, kemudian dia meletakkan
dagunya di senapannya. Jadi dia bersandar meletakkan dagunya di senapannya seakan-akan ingin tidur istirahat, sehingga senapannya tersebut menjadi penopang dagunya. Tiba-tiba pembawa mobil tersebut ngerem, rupanya tangannya ke pejet untuk menembakkan itu. Akhirnya dia pun tertembak dengan senjatanya sendiri. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga ada yang lain kisah yang lain tatkala sebagian ahlu sunnah di penjara, kemudian mereka berteriak, ya Allah minta pertolongan. Maka datang salah seorang dari mereka, dari Nusairi, kemudian dia berkata, "Syullah, apa itu Allah? Allah qatalnahu min zaman. Allahmu telah kita bunuh sejak zaman. Sejak dulu telah kita bunuh Allahmu. Kami telah bunuh Allah." Ya. Subhanallah, betapa bengisnya mereka, bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak selamat dari penghinaan mereka. Oleh karenanya, mereka memerintahkan sebagaimana kita saksikan sekarang. Bisa dilihat di YouTube bagaimana tentara-tentara Bashar al-Assad memerintahkan ahlu sunnah yang ditangkap untuk berkata la ilaha illa Bashar. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Bashar. Tidak ada Tuhan kecuali Bashar al-Assad. Jika mereka tidak mengatakan demikian, maka mereka akan disiksa, ahlu sunnah akan disiksa, dipukul. Ya, demikianlah. Bahkan mereka diperintahkan untuk sujud kepada fotonya Bashar. Ya, untuk sujud kepada Bashar al-Assad. Ya, mereka memerintahkan manusia untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perkara yang ma'ruf. Sebagaimana kita lihat dan kita dengar, kita lihat di YouTube dan disaksikan oleh saudara-saudara kita di Suriah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun Al-Qur'anul Karim pun tidak selamat dari kebengisan mereka. Ya, mereka tidak memandang kehormatan Al-Qur'an dan mereka tidak mengagungkan Al-Qur'an. Bahkan mereka membakar Al-Qur'an. Bahkan mereka menghinakan Al-Quran. Bahkan mereka menginjak Al-Quran dengan sepatu-sepatu mereka. Bahkan kata Syekh, saya melihat mereka langsung. Saya melihat mereka bagaimana mereka merusak Al-Quran. Bahkan Al-Quran dengan rokok-rokok yang mereka isap. Rokok-rokok tersebut digunakan untuk membolong-bolongi Al-Quran. Kemudian mereka menyobek-nyobek Al-Quran. Bahkan mereka menjadikan Al-Quran sebagai latihan untuk menembak. Jadi tatkala mereka latihan menembak, mereka menjadikan targetnya adalah Al-Quran untuk ditembaki. Beliau mengatakan tatkala orang kafir Amerika ya, membakar Al-Quran atau menghinakan Al-Quran, maka seluruh kaum muslimin berbicara, ingin membela Islam, ingin membela Al-Quran. Namun tatkala orang-orang Nusairiyah menghancurkan Al-Quran, menginjak Al-Quran, merobek Al-Quran, tidak seorang muslim pun yang berbicara. Ya, dunia tidak peduli dengan kondisi yang ada di Suriah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun masjid-masjid, maka mereka rusak masjid-masjid tersebut. Ya, mereka menghancurkan tempat-tempat azan masjid-masjid, mereka hancurkan. Bahkan mereka minum bir dalam masjid. Mereka menjadikan masjid sebagai tempat-tempat untuk minum bir, dan mereka mengotori masjid dengan najis-najis. Ya, mereka kencing di situ, mereka menghinakan masjid. Adapun manusia, Allah Subhanahu wa taala saja mereka hinakan, apalagi manusia. Ada sebuah kisah tatkala seorang tua yang sudah sangat tua renta, umurnya sekitar 80 tahun, maka mereka siksa orang tua tersebut. Mereka geret orang tersebut, mereka injak-injak dengan kaki-kaki mereka. Bahkan mereka menarik orang tersebut dengan jenggotnya. Mereka siksa orang tersebut. Mereka siksa orang tua tersebut di masjid, kemudian digeret dengan mobil mereka, dan tidak tahu bagaimana nasib orang tua tersebut. Orang yang tua yang sudah berumur lebih dari 80 tahun. Adapun para pemuda, ya, dan bagaimana siksaan yang menimpa mereka di penjara, maka sangatlah banyak dan sangatlah banyak. Penghinaan, ya, cercaan, makian, ya. Bahkan ada di antara mereka yang di penjara selama 3 hari, 3 malam, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Sampai orang ini pun, ahlu sunnah ini pun benar-benar menderita, kemudian minta untuk diberikan minuman, beristighatsah, minta untuk diberikan minuman. Maka datanglah salah seorang dari tentara tersebut mengatakan, "Anta atsyan, kamu haus?" Kata dia, "Saya haus." "Iya benar." "Kalau gitu buka mulutmu." Maka orang ini sudah setengah tidak sadar, dia pun membuka mulutnya. Tiba-tiba akhirnya dikencingi oleh tentara tadi. Diminumkan air kencingnya. Ini merupakan penghinaan yang luar biasa yang dialami oleh para pemuda yang dipenjara oleh mereka. Demikian juga ada yang dihinakan dengan cara yang lain. Ya. Dihadapkan istrinya di hadapan dia, kemudian istrinya ditelanjangi. Kemudian bulu kemaluan istrinya dicabut satu persatu di hadapan suaminya. Kemudian dipermaikan kemaluan istrinya, diperkosa di hadapan sang suami. Akhirnya orang ini pun gila, tidak mampu melihat kondisi siksaan atau penghinaan yang dilakukan kepada istrinya. Adapun anak-anak, ya, sebagaimana telah dijelaskan pada pertemuan lalu, ya, kejadian pemberontakan atau pergolakan yang ada di Suriah pertama kali terjadi akibat anak-anak yang disiksa. Ya, anak-anak diambil kemudian yang masih di bawah umur, kemudian
kuku-kuku mereka dicabut, ya, kemudian mereka disiksa di hadapan orang tua mereka, dipotong-potong di hadapan orang tua mereka. Dan mereka kemudian menghina Ahlus Sunnah dan mengatakan, kalau kalian tidak bisa ya melahirkan anak-anak yang baik, datangkan istri-istri kalian biar kami cetak anak-anak yang cinta kepada negeri Suriah, cinta kepada pemerintahan kami. Kami zinai istri-istri kalian agar bisa punya anak yang cinta kepada negeri Suriah. Ya, ini luar biasa penghinaan yang mereka lakukan terhadap Ahlus Sunnah. Bahkan mereka memotong badan anak-anak kecil-kecil, mereka potong kecil-kecil, kemudian mereka letakkan di tong sampah di hadapan rumah-rumah Ahlus Sunnah. Adapun jika yang mereka siksa adalah para wanita, maka ini merupakan keajaiban mereka benar-benar memuaskan hawa nafsu mereka terhadap para wanita, melakukan hal yang sangat luar biasa, yang sangat menghinakan. Ya. Mereka perkosa dulu para wanita tersebut, bahkan mereka perkosa di hadapan ayah-ayah mereka. Ya. Setelah itu mereka bunuh wanita-wanita tersebut, kemudian mereka potong-potong cincang-cincang wanita tersebut, kemudian mereka letakkan di tempat sampah di rumah-rumah mereka, di rumah kerabat mereka, di rumah kakak-kakak mereka. Dan ini semuanya adalah penyiksaan yang luar biasa yang mereka lakukan terhadap para wanita. Demikian juga para lelaki yang di penjara, dibuat telanjang. Jadi tinggal di penjara dalam keadaan telanjang, bahkan dilakukan homoseksual di hadapan teman-temannya, sampai salah seorang dari mereka yang ada yang sudah keluar cerita, saya diperkosa oleh para lelaki tentara tersebut di hadapan teman-teman saya. Maksud mereka apa? Untuk menghinakan Ahlus Sunnah, untuk menghinakan Ahlus Sunnah di hadapan Ahlus Sunnah yang lain. Bahkan pernah terjadi ada di antara mereka, yaitu para tentara, ya, datang ke rumah sakit kemudian memotong kemaluan seorang lelaki. Kemudian kemaluan tersebut didatangkan kepada seorang tabibah, seorang dokter wanita dari Ahlus Sunnah, untuk mengejek Ahlus Sunnah, ya, untuk mengejek Ahlus Sunnah. Kemudian mereka pun menyembelih lelaki tersebut, kemudian mereka panggang lelaki tersebut, dibakar, kemudian mereka mengatakan, ayo makan daging panggangan ini. Subhanallah, mereka memanggang Ahlus Sunnah untuk dimakan. Oleh karenanya beliau menyebutkan juga bahwasanya salah seorang dari anggota Kementerian Departemen Penerangan yang kemudian akhirnya keluar dari pemerintahan Bashar, cerita waktu dia sempat menjadi anggota Dewan Departemen Penerangan, dia sempat diperintahkan untuk memoto atau untuk menyoting, ya, sesuatu karena untuk kepentingan pemerintah. Jadi dia menceritakan bahwasanya tatkala saya masuk di tempat Masna' Sukar, saya pernah masuk di suatu tempat pabrik gula. Ya, di situ kemudian ternyata pabrik gula tersebut dijadikan sarana untuk membasmi Ahlus Sunnah tatkala itu. Dia mengatakan, saya melihat suatu keanehan yang luar biasa. Mereka menangkap para wanita, mereka menawan para wanita. Sementara para wanita kemudian berteriak-teriak ketakutan, menjerit. Ya. Kemudian mereka memperkosa para wanita tersebut. Ya, mereka memperkosa para wanita tersebut. Adapun para laki-laki yang ditangkap dalam pabrik gula tersebut, maka mereka lemparkan para laki tersebut dalam penggiling gula. Jadi seakan-akan gula yang digiling, jadilah daging-daging tersebut dalam keadaan hidup-hidup mereka digiling, sehingga mereka berteriak-teriak, sehingga akhirnya jadilah daging-daging mereka seperti daging-daging yang dicincang. Ya, inilah kebiadaban mereka. Demikian juga disebutkan dalam kata beliau, ada kejadian di daerah Hamad, ya, ada 2 orang yang ditangkap oleh tentara-tentara Suriah, kemudian itu dibunuh, dicincang, kemudian dibunuh dan dimasukkan ke dalam tempat sampah. Setelah itu mereka mengetuk pintu, minta kepada keluarganya, minta ongkos. Kata mereka, kami minta ongkos. Ongkos apa? Karena kami telah membunuh kerabat kalian ini dengan peluru. Kami minta ongkos untuk beli peluru yang kami telah gunakan untuk membunuh kerabat kalian. Maksud mereka apa? Untuk menghinakan Ahlus Sunnah, untuk menghinakan Ahlus Sunnah. Dan terlalu banyak kejadian tatkala mereka membunuh Ahlus Sunnah dan mereka menangkapi orang-orang yang mengadakan pergolakan, bahkan mereka masukkan dalam truk sampah, yaitu truk yang di situ truk yang digunakan untuk untuk menggiling sampah, untuk memejet sampah sehingga sampah menjadi kecil, yaitu dimasukkan manusia ke dalam situ. Manusia dimasukkan dalam situ untuk dipijit, untuk ditekan dan untuk digeret oleh truk-truk sampah. Demikian juga mereka masuk ke dalam rumah sakit dan mereka membunuh, ya, menghancurkan tulang-tulang orang-orang Ahlus Sunnah yang sedang dalam keadaan sakit. Bahkan mereka lebih parah daripada itu, mereka memasukkan orang-orang sakit dalam
peti es ya, atau semacam peti es yang digunakan untuk menyimpan mayat. Padahal mereka belum mati, namun dimasukkan ke dalam peti es tersebut sehingga dalam keadaan hidup akhirnya mati beku dalam peti es tersebut. Dan sekarang mereka telah menghancurkan rumah sakit sehingga banyak dari anak-anak yang akhirnya mati tatkala sakit, tidak ada tempat pengobatan, akhirnya harus meninggal. Ada ibu-ibu yang hamil tatkala melahirkan tidak ada rumah sakit, harus meninggal. Sekarang ini kondisi yang sangat parah yang dialami oleh Ahlus Sunnah yang ada di Suriah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terlalu banyak kebiadaban yang disebutkan oleh beliau ya. Di antaranya yang beliau sebutkan ada seorang anak kecil, anak perempuan yang masih berumur 8 tahun ditangkap oleh mereka kemudian diperkosa oleh para tentara ya dengan berganti-gantian. Anak yang masih kecil, masih umur 8 tahun, yang masih kelas 2 SD mungkin, diperkosa oleh mereka secara berganti-gantian untuk menghinakan Ahlus Sunnah ya. Sampai ada salah seorang wanita yang keluar di televisi yang sempat diwawancari di televisi. Dia pernah diperkosa oleh para tentara tatkala para tentara masuk di rumahnya. Kemudian para tentara tersebut bertanya kepada sang wanita, "Siapa nama anakmu?" Maka wanita ini berkata, "Nama anakku Abdullah." Kata dia, "Anakmu bukan namanya Abdullah, tapi namanya Abdu Bashar, hambanya Bashar." Kemudian mereka pun merobek bajunya, kemudian mereka pun memperkosa rame-rame wanita tersebut. Demikian juga ada seorang wanita yang ingin mati karena tidak mampu menahan rasa malu, diperkosa oleh 20 orang tentara di hadapan suaminya, sehingga dia minta, tidak mampu untuk menghadapi kehidupan ini, malu diperkosa oleh 20 orang tentara di hadapan suaminya. Mereka membunuh Ahlus Sunnah seperti menyembelih kambing. Mereka tidak memiliki rasa sedikit pun rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada penghormatan sama sekali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti hewan yang mereka sembelih, yang mereka hinakan, yang mereka injak-injak. Ya, bahkan pernah dilakukan oleh mereka memasukkan racun dalam semacam pam yang ada di Suriah, sehingga banyak orang keracunan. Bagaimana air pam dimasukkan racun oleh mereka sehingga meracuni banyak dari Ahlus Sunnah, sehingga banyak yang meninggal dunia tatkala itu, terutama anak-anak. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terjadi baru-baru pada hari Jumat tanggal 11 Rabiul Awal 1433 Hijriah atau 3 Februari 2012 tatkala Bashar al-Assad memerintahkan pasukannya untuk melemparkan bom ya, rudal ke kota Hims. Itulah rudal tersebut kota Hims, akhirnya ada 350 orang yang langsung tewas pada satu waktu dan 1.500 orang terluka parah. Sungguhnya mereka kebiadaban yang mereka lakukan sangatlah banyak, kata Syekh. Ini masih sedikit yang saya sebutkan, banyak yang saya lupakan ya. Terlalu banyak kejadian yang terjadi, hanya sedikit yang bisa saya ingat yang saya sampaikan kepada saudara-saudaraku Ahlus Sunnah yang ada di Indonesia. أيها الإخوة والأخوات، هكذا سمعنا المجازر وقد اختصرها الأخ أبو عبد المحسن اختصارا، وهي كثيرة جدا جدا، يعني أحداث مؤلمة مروعة لا يستطيع المسلم صاحب القلب أن ينام من هولها، من حرق وتدمير وتخريب واغتصاب للمحصنات من أهل السنة. يأتون يقتحمون المدن ويخرجون منها الشباب والشابات ويجمعونهم ويستمتعون بقطع أعضائهم بالسكاكين ومع التعذيب والإرهاب، ويعرونهم من ملابسهم رجالا ونساء، ثم يبدأون باغتصاب الرجال والنساء في ساحات كبيرة ويغتصبون الأطفال، ثم يقتلون الأطفال أمام أعين أمهاتهم، وأيضا بعد اغتصاب النساء يذبحوهن بالسكاكين كما حدث في مجزرة كرم الزيتون في يوم الأحد 11/3/2012. هذه المجزرة المروعة التي راح ضحيتها أكثر من 53 طفلا وامرأة قتلهم الجيش الأسدي الوحشي بالسكاكين، واغتصبوا النساء أولا ثم قتلوهم بالسكاكين، ذبحوهم ذبحا كذبح الأغنام أمام الناظرين. وهؤلاء من إجرامهم يحرقون الجثث ويشعلون فيها النار بعد الذبح، وأيضا من إجرامهم
يضعون المسابح والقرآن والمصاحف والأدعية بين القتلى ليقولوا أن هؤلاء الذين قتلوهم هم الإرهابيون من أهل السنة ويتبرؤون من ذلك. هذه بعض المآسي في سوريا الجريحة، ولا يخفى عليكم من تسلط هؤلاء وتجبرهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم من هؤلاء الظلمة وكل ظالم. وقد تخلى عن أهلنا في سوريا الأقرباء وأصابهم الجهد والعناء وحل بهم البلاء، ولذلك أناديكم يا أهل أندونيسيا، يا تجار أندونيسيا، يا أهل الخير والعطاء، أغيثوا إخوانكم، أغيثوا إخوانكم، أغيثوا إخوانكم أهل السنة، أغيثوهم في سوريا. هل ترضون ذلك لأخواتكم؟ هل ترضون ذلك لأمهاتكم وبناتكم؟ هل ترضون ذلك لآبائكم من القتل والتشريد والتهجير؟ يا تجار أندونيسيا، أغيثوا إخوانكم، فهم يستغيثون ويقولون ومعتصماه وإسلاماه، يريدون من يغيثهم، يريدون من يناصرهم. أدوا زكاة أموالكم وبإذن الله سبحانه وتعالى سيكتب الله لكم الأجر. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله، نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. وإن استنصروكم في الدين فعليه نصر، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله ضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. الصحابة الكرام رضي الله عنهم كانوا يجاهدون ويبذلون، لما يسمعون كلام الله مجرد سماعه يمتثلون ويقولون سمعنا وأطعنا، وينطلق أحدهم ويعطي بستانه وهو الدحداح ويتصدق به لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليجعله أينما كان، ويقول له الرسول صلى الله عليه وسلم كم من عتق مذلل لأبي الدحداح في الجنة. وأبو بكر وعمر تنافسا في البذل والعطاء، فأعطى أبو بكر ماله كله لله ولرسوله، وأعطى عمر رضي الله عنه نصف ماله لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وعثمان رضي الله عنه التاجر الصدوق الأمين البار التقي، نعم المال الصالح للرجل الصالح. هذا الرجل الذي جهز جيش العسرة على حسابه وعلى نفقته، وهو قدوة لكل تاجر وذي مال. فأين أنتم يا تجار أندونيسيا؟ أين أنتم؟ فقط أدوا زكاة مالكم الواجبة، والجهاد في سبيل الله من مصارف الزكاة 8 كما لا يخفى عليكم. وبذل المال نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله. ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم، لم يضر عثمان بعد ما فعله رضي الله عنه. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. أنفق بلالا وأنفق يا بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. والإنفاق في سبيل الله هو أفضل الأعمال، ويزكي النفوس ويطهرها. فالله الله يا أهل أندونيسيا، البذل والعطاء، أغيثوا إخوانكم، أغيثوا إخوانكم، وفقكم الله لكل خير وبارك الله لكم. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك لنا ولكم ويوفقكم لكل خير، وأن ينصر إخواننا في سوريا، وأن يطهر بلاد الشام البلاد المباركة من رجس بشار وأعوانه، إنه هو السميع العليم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah beberapa cerita tentang pembantian ahlu sunnah yang tentunya sangatlah banyak yang kita cerita beliau dengar, akan tapi hanya sebagian yang beliau sebutkan karena terlalu banyak kebengisan yang dilakukan oleh orang-orang Nusairiyah, orang-orang Rafidhah di Suriah. Ya, mereka masuk dalam suatu kota, kemudian mereka mengumpulkan para pemuda dan para pemudi, kemudian mereka memperkosa para pemudi, mereka membunuh para pemuda di hadapan orang tua mereka, bahkan mereka memperkosa anak-anak. Ya, setelah memperkosa para wanita, mereka sembelih para wanita tersebut. Ya, luar biasa kebengisan yang mereka lakukan terhadap ahlu sunnah yang ada di Suriah. Bahkan di antara mereka, setelah mereka membasmi para pemuda ahlu sunnah, mereka kemudian meletakkan Al-Quran atau meletakkan azkar, buku-buku zikir di mayat-mayat ahlu sunnah, sehingga mereka mengatakan itu ahlu sunnah irhabiyun. Ya, mereka adalah teroris, sehingga kita membunuh mereka karena mereka adalah teroris, padahal itu hanyalah hilah atau hanyalah makar yang mereka lakukan. Oleh karenanya nasihat beliau kepada kita penduduk Indonesia agar membantu semaksimal kemampuan kita kepada saudara-saudara kita di Suriah, dan ingatlah bahwasanya terlalu banyak ayat-ayat, ya, dan hadis-hadis yang mendorong kita untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terutama beliau serukan permintaan beliau kepada para pedagang, para tujar, orang-orang kaya di Indonesia, ya, keluarkan zakat kalian, serahkanlah zakat kalian kepada saudara-saudara kalian yang ada di ahlu sunnah, ada di Suriah, yang ahlu sunnah yang ada di Suriah, ya. Karena terlalu banyak dalil yang menunjukkan akan keutamaan sedekah. Tadi beliau menyebutkan terlalu banyak dalil, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ati habbah." Ya, permisalan orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti sebuah biji yang menumbuhkan 7 cabang, kemudian masing-masing cabang menumbuhkan 100 biji. Itu Allah Subhanahu wa taala, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan pahala infak yang dikeluarkan oleh seorang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira." Barang siapa yang memberikan pinjaman bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan melipat gandakan, ya, ganjaran tersebut dengan sebanyak-banyaknya. Dan terlalu banyak ayat-ayat tentang hal ini telah beliau sebutkan, ya, nanti bisa diulang untuk mendengarkan ayat tersebut. Intinya beliau menyebutkan para sahabat dahulu tatkala mereka mendengarkan ayat-ayat ini, mereka bukan cuma hanya diam, tapi mereka mempraktikkan ayat-ayat tersebut, ya. Ada di antara mereka yang kemudian menginfakkan kebun mereka yang merupakan sumber rezeki mereka infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Abu Dahdah, beliau kemudian infakkan kebun beliau di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yang mereka berlomba untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Umar berinfak dengan setengah hartanya, ya, setengah hartanya dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar radhiyallahu anhu berinfak dengan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka para sahabat yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, seorang pedagang besar yang kemudian menyiapkan infak untuk persiapan perang, dan subhanallah mereka semua dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka menjalankan perintah Allah dengan meyakini janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seruan ini dikhususkan terutama kepada orang-orang yang diberikan kemudian rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, para pedagang, orang-orang kaya, agar mereka, ya, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Minimal mereka mengeluarkan zakat harta mereka. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya di antara kelompok yang berhak untuk menerima zakat, ya, yaitu zakat disalurkan untuk orang-orang yang ada di Suriah dengan kesepakatan para ulama, karena mereka dalam keadaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka dalam keadaan miskin, dalam keadaan butuhkan pertolongan, dan kita kaum mukminin satu dengan yang lainnya adalah saling menolong di antara kita. Demikianlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kajian yang singkat ini bisa menggerakkan hati-hati kita untuk menolong saudara-saudara kita di Suriah. Minimal kita mendoakan mereka dengan doa yang tulus, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah segera menghancurkan, ya, orang-orang berbuat zalim kepada mereka di Suriah. Demikian saja, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.